Okay, so hari ini Medium akan continue discussion for tutorial chapter 2. Are you ready? Yes, madam. Okay, so before we start our discussion, I want to remind you, I want to conclude for this chapter. Boleh nampak? You can see my screen? Boleh. Boleh, madam. Yes. Okay, so for chapter 2, there are 3 major parts. The first part is equation. Okay, the first part is equation. The second one is inequality, and the third one is absolute value. Okay, for equation, we have 3 solving equation, 3 types of equation. The first one is index, solving index equation. The second one, solving surd equation. The third one is solving log equation. Okay, you must check your answer for solving when doing solving surd equation and log equation. So jadi awak kena selesaikan, setelah selesaikan persamaan surd ataupun persamaan log, awak mesti check answer. Check answer maksudnya awak substitute into original equation. And then for second part, inequality, we have 3 types of inequality. The first one is linear inequality. And then the second one is solving inequality, quadratic inequality. And the third one is rational inequality. For solving linear inequality, awak boleh selesaikan terus. Okay, since awak kenal solving linear inequality jika x power 1 So jadi awak boleh terus solve awak pindah-pindah. And then for solving quadratic inequality, we must use graphical method. Okay, awak ada 3 kaedah sebenarnya, tapi untuk senangkan awak, kita pilih graphical method, iaitu kita guna graf senyum. And then for the third one, solving rational inequality, we use method table of sign. Yang ni pun samalah, kita ada 2 kaedah, jadi kita senangkan awak. Bila awak nampak rational inequality maksudnya dia dalam bentuk pecahan dan dia punya denominator dia mesti in term of x. Itu yang kita sebut sebagai rational inequality. Okay. So jadi yang ini awak guna table of sign. Senangkan awak lah. Okay. And then for the third part is absolute value. Kita ada 2 pecahan. We have 2 part for absolute value. The first one is absolute value equation. The second one is absolute value inequality. Okay. Absolute ni dia ada tanda. Dia ada tanda ni ya. Okay. So contohlah absolute x plus 2. Okay. So dia ada 2 jenis. Satu yang equation ni dia ada equal lah. Inequality dia ada sign bigger, less, more or equal or less or equal. Okay. So jadi untuk equation ni, let's say absolute value x plus 2 equal to, let's say equals to 2x. Okay. Dia boleh jadi juga, let's say absolute value x plus 2 equal to absolute value 2x plus 1. Let's say. Okay, kalau tengok kat sini ada equation ni dia boleh jadi satu part dia ada
satu saja, one side saja ada absolute. The second one boleh jadi ada dua abs. Maksudnya kiri kanan dia ada absolute. Ada boleh jadi sama ada, ini case dia ada satu absolute. Yang kedua ni dia ada dua absolute. Okay, so jadi kalau kita tengok ini contoh. Dalam absolute ni boleh jadi apa-apalah. Boleh jadi linear, boleh jadi quadratic, boleh jadi rational. Dia boleh jadi macam-macam lah. Ini contoh yang medium tunjukkan ini adalah yang dalam dia adalah linear. Okay. Dalam dia kita tak payah tengok dulu. Kita tengok dulu dia punya dua jenis ni lah. Satu yang ada one absolute, satu yang ada dua absolute. Kiri dia dan kanan dia lah. Okay. Sekiranya contoh yang pertama ni absolute x plus 2 equals to 2x. Okay, kita akan kita kalau one absolute Median suggest awak guna basic definition. Basic definition, apa yang kita buat basic definition? Apa yang kita buat? For definite definition. Okay, kalau one absolute, okay. Letak plus minus. Okay, kita ada two part lah, kita pecah dua. We have two part. The first part is x plus 2 equals to 2x. Another one is x plus 2 equals to negative 2x. Kita ada dua lah. Okay. So, jadi, lepas tu kita solve macam biasa lah. Solve macam biasa. For this case, let's say we have kat sini kita dapat negative x equals to negative 2x equals to 2. And this one, x 3x equals to negative 2x equals to negative 2 over 3. Okay. Kita ada dua jawapan. Okay. Kalau awak tengok ada soalan tutorial, kalau awak buatlah soalan tutorial, ada yang jawapan dia dua-dua dia terima. Ada dua jawapan tu betul. Kalau tengok dekat final answer. Ada jawapan yang dia hanya ambil satu sahaja. Okay. So jadi, kalau awak pastikan, if you are sure, if you're not sure that the both side is positive. So you must check your answer. For this case, let's say for your left hand side, there is absolute. Absolute means is always positive. But the right hand side is in term, there is no absolute, which is 2x. Okay, 2x ni maksudnya kita tak sure dia boleh jadi positif ataupun dia boleh jadi negatif. Maksudnya dia boleh jadi dua value lah, sama ada positif ataupun sama ada negatif. So let's say kalau contoh, if the x, your x is in term of positive value, your x is positive value, so then you substitute into 2x, it's become positive. But if your x is negative value, then you substitute into 2x, it will give negative value. So maksudnya untuk your right hand side ni dia boleh jadi dua kebarangkalian lah. Two possibility. It can be positive value or it can be negative value. But your left hand side here, since there is absolute value, means this is always positive. Jadi untuk case kalau awak tak pasti, kiri dan kanan dia is always positive, awak kena check answer. So maksudnya kat sini, bila yang ni, belah kanan ni kita tak pasti dia positif ataupun dia negatif. Sebab dia 2x. Kalau let's say awak punya equation macam ni. Absolute x plus 2 equals to 2. 2 tu kita sure dia, kita pasti dia adalah positive value. So jadi ini untuk case ni awak tak perlu check. Tapi untuk kalau yang ini, absolute value x plus 2 equals to 2x, then you must check your answer. So checking answer sama saja kita substitute into original equation. So kita substitute, let's say kita ganti dua ni. So 2 plus 2 is become 4, absolute 4 is 4 lah. Dan yang belah kanan pun 4. So jadi ini betul. And then kita check untuk negative 2 over 3, ganti. So yang ni dia akan, belah kanan akan dapat positif, tapi belah kiri akan dapat negatif. Yang ni kita
kita buang daripada pilihan kita lah. So jadi answer kita adalah X equals to 2 only. Macam tu lah. Tu yang Medan nak highlight lah. Okay. So kalau biasanya kalau kita ada dua absolute value pula, yang ni biasanya kita guna squaring both side lah. Kalau ada dua absolute kita guna squaring both side. Okay. So sama juga dengan inequality lah untuk case tu. Kalau nak guna basic definition pun boleh sebenarnya. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak senangkan awak supaya awak boleh beza lah. One absolute kita guna basic definition. Two absolute kita guna squaring both side. So ni awak catat lah. Okay. Next we continue with example tutorial lah. Okay. Hari tu Medan ada explain for questions 9A. Now I want to explain for question 9B. Okay. The question asks to find the range of value of X for each of the following inequality. For this case is 9B, X minus 2 over X minus 5 more than 3. Okay, write down the answer in the interval form. Okay. Okay, kita buat sama-sama ya. Okay, kalau ikut medium sebut yang pertama, awak mesti pastikan your right hand side must be in must be 0 0. So jadi boleh apa langkah yang kita buat untuk dia jadi kosong? Sebelah kanan. Move 3 to the left. Okay. We need to bring 3 to the left hand side by using sign. It should be sign the negative or positive lah, tolak ataupun tambah. So kita bawa 3 to the left hand side. Syarat dia adalah dia sama ada tolak ataupun tambah saja. We cannot cross multiply ya. Cross multiply the whole thing is become 0. Jadi this one should be X minus 2 over X minus 5 minus 3 more than 0. Okay, ini adalah langkah pertama. This is your first step. Okay, and then the second step should be Make denominator the same. Alright, equate denominator and denominator should be X minus 5. So this one become X minus 2 minus 3 multiply X minus 5 more than 0. And then we simplify this one, we get X minus 2 minus 3 plus 15 over X minus 5 more than 0. And then negative 2X plus 13 over X minus 5 more than 0. Okay, so now we get the simplified form which is negative 2x plus 13 over x minus 5 more than 0. Jadi we get one factor, one linear factor. Dekat atas kita ada satu factor linear, second one kat bawah x minus 5. So, jadi kat sini kita punya value x adalah yang atas ni, value x kita adalah kalau negative 2x plus 13, awak kena buat dia lah negative 2x minus 30 equals to 0 plus, sorry, negative 2x plus 30 equals to 0. So then we get x equals to 13 over 2. 13 over 2. And then at denominator we have x minus 5 which is x equals to 5 lah. Okay. So jadi hari tu Medan ada sebut. Okay. Dia punya dekat table of sign tu kita akan letak dia sama ada dia open dot, open circle ataupun close circle. Okay. So yang bawah ni denominator is always open circle. So jadi yang x minus 5 ni is always open lah. Okay. Yang atas ni for x equals to 13 over 2, yang ni dia follow dia punya tanda. Tanda kat sini dia bagi more than 0. More than 0 maksudnya does not include lah. Not including. So not including is open. Okay.
Jadi bila kita buat table of sign, ini rational inequality ya. This is rational inequality. Rational inequality, suppose sila guna table of sign. Okay, bila kita lukis table of sign, we have bila kita buat table of sign, kita punya X kita ada dua value, maksudnya kita punya interval akan ada tiga interval. Kalau ada satu X, dua interval. Kalau 3X, 4 interval, dia lebih satu. Jadi kat sini interval kita akan ada 3. Okey, ni contoh kita punya table. Okey. Yang first column ni kita letak dia punya factor. Jadi vektor kita is negative 2x plus 3. And satu lagi x minus 5. Okay. Interval dia mesti start from negative infinity. Kita ada 5 dengan 13 over 2. 5 and 13 over 2. 13 over 2 kalau kita tekan calculator, berapa nilai dia? $6.5. 6.5 means that kat sini suppose is 5 lah. So this is 5, this is 13 over 2. So, awak kena follow scale lah. You need to follow scale. So then yang ini is infinity. Okay. Lepas tu baru letak awak punya open ni lah, open circle awak ni. Okay, open circle, negative 2x plus 3, pasang dia should be paired with 13 over 2. So kat sini suppose is open. And then x minus 5 is paired with x equals to 5. So kat sini is open. Okay, bawah sekali ni, yang ni kita letak kita punya jawapan lah. Okay, so jadi jawapan kita kat bawah ni. Jawapan ni kita letak negative 2x plus 3 over x minus 5. Okay, and then kat sini nak tahu dia punya yang isi dalam table ni, kita pilih satu value for the first interval. Pilih selalu in between negative infinity to 5. Pilih satu. Anything. Any value. But I suggest for you, you pick the smallest lah, smallest value in order to make easier for you to calculate. So let's say pilih satu value kat sini. Awak pilih. You choose. Which value? Kosong. Kosong. Let's say you pick 0. Or let's say kalau pilih kosong kat sini akan jadi this is positive, this is also positive. Kalau kosong, gantilah negative 2x plus 3 ganti x kosong. Jadi kita dapat 3. 3 means positive. Sorry, yang kedua ni is negative ah. Dia kira salah. Kalau kita ganti kosong, sini negative 2x, negative 2 times 0 plus 3, dia jadi positif. Kalau ganti yang kedua, dia akan dapat negatif. Okay, katakanlah tak suka kosong. Okay, awak pilih value lain. Contoh, let's say awak choose 4. 4 ni masih dalam interval tersebut lah. So kalau ganti 4, negative 2 times 4. Madam, 13. Oh, Media salah salin ni. Okay. Alright. Okay. So, kalau kita ambil 4 contoh. Jadi kalau tadi kosong. Samalah. Okay. Kalau 4, sini akan jadi negatif 2 darab 4, negatif 8 tambah 13. Okay, betul. Dia akan jadi positif. Kalau 4 tolak 5, ini akan jadi negatif lah. Okay. Katalah let's say awak pick negatif 4. Contoh, negatif 4 pula. Negatif 4, sini akan jadi negative 2 times negative 4 plus 13. This is become positive. And then negative 4 minus 5 is become negative. So jadi awak boleh pilih any value yang awak sukalah.
Janji dia punya mesti certify the interval. The first interval tu mesti betul lah value yang awak pilih tu. Okay. And then yang seterusnya ni awak hanya completekan table tu, hanya tengok pada open ya, open circle or close circle. Depend lah apa-apa tak kisah. Jadi dia punya bulatan. So kalau dia ada bulatan, kalau dia tak ada bulatan, dia remain sama. Sign dia remain sama. So ini remain positif. Kalau ada bulatan, dia akan berubah. So kalau positif sini akan jadi negatif. And this one, negatif, sini ada bulat, maksudnya sini akan jadi positif. Sini tak ada bulat, dia akan remain positif. Okay. So positif dengan negatif is become negatif. Positif become positif. Negatif is become negatif. Okay. So jadi and then seterusnya awak nak tengok dia punya jawapan. Jawapan is depend kepada baris yang terakhir yang paling ringkas. Baris terakhir tadi adalah yang ini ya. Ini baris yang terakhir awak is negative 2x plus 13 over x minus 5 more than 0. Okay. Jadi jawapan dia is depend on more than 0 kat sini. More than 0 is positive or negative? Positive. This is positive. Your answer must be positive. So jadi kalau positif kat sini kita ada satu saja interval. Yang tengah in between 5 and 13 over 2. Okay, since jawapan akhir awak should be in interval form, so therefore interval form should be in between 5 to 13 over 2. So jadi awak tengoklah kat sini 5 ni, kat sini kita buat open, so jadi sini akan jadi open. And then 13 over 2 sini kita punya, kat sini kita punya open circle, so sini pun open circle. So finally inilah awak punya jawapan. This is your final answer. Kalau let's say dia solution set, awak kena tulis di dalam bentuk solution set lah. Kalau solution set dia akan jadi, kalau contoh ya, ni dia nak tunjuk contoh. Kalau dia solution set, okay, dia punya in between dia akan tulis macam ni ya. In between dia tulis macam ni. X more than, X less than ni. So depan ni letak 5, belakang ni letak 13 over 2. Kalau dia ada include, awak letak equal pada inequality tu. So then kalau in solution set, dia mesti ada curly bracket dan depan dia mesti ada X double dot ni. So this is solution set. So ini dalam kes ni dia tak tanyalah. Ini tak payah. So finally your answer is open interval 5, 13 over 2. So macam ni lah. Awak kekalkan dia punya jalan kerja dia macam ni. Okay. Boleh kita move? Boleh ya? Boleh move lah. Next, boleh move kepada question 10 lah. 10B and 10C. Okay. Kita tengok dulu soalan dia. Solve the following equation. This is by using definition. Disebut dekat sini. By using definition. So for question B, 10B, absolute value 4 minus 3x equals to 5x plus 4. So, jadi dia punya soalan. Soalan dia is absolute 4 minus 3x equals to 5x plus 4. Okay. Lepas tu dia kata write down the answer in solution set form. Okay. Yang ni madam dah sebut dah awal-awal tadi. Answer dia, kalau dia punya for this case, kalau basic definition kita ada dua jawapan lah. Sebab kita pecah dua, dia ada dua jawapan. Kalau awak one absolute lah, one absolute. Kalau two absolute is always positif kiri kanan dia. Kalau yang satu absolute, awak kena pastikan kalau dia punya belah yang tak ada absolute tu always positif, dia tak ada masalah. Tapi case ni kalau awak tengok yang belah kanan dia is 5x plus 4. This is actually we're not sure that this side is positive or negative. Yang ni mesti checking answer. Maksudnya kalau kita pasti kiri kanan dia positif, dia tak ada masalah. Tapi kalau dia tak pasti, awak kena check your answer. So jadi ini kita buat, kita guna basic definition.
Dia punya first step dia should be 4 minus 3x equals to 5x plus 4. Satu lagi, 4 minus 3x equals to negative 5x minus 4. So then this one is become negative 8x equals to 0. And then this one is x equals to 0. And this one, 2x equals to negative 8. So x is equals to negative 4. Okay. Kejap ambil dia tengok pen dia pindah dia. Oh, that's why ni awak tanya soalan dia kan. So ini kita pindah negative 8x. And this one pindah ke sini jadi 0. Okay, this is correct. And this one plus 5x minus 3, 2. Minus 3x is become 2x. This one minus 8. X equals to negative 2. Okay. So then kita kena check answer. Kalau kita ganti yang x equals to 0, sini akan jadi absolute 4, sini jadi absolute 4. So jadi betul lah. Okay. Kalau kita gantikan dengan negative 4, 4 kalau ganti contoh Medan nak check ni ya. Kalau Medan ganti absolute 4 minus 3 times negative 4 equals to 5 multiply negative 4 plus 4. So this one is become 4 minus 4 plus. This is 16, this one negative 20 plus 4. This is become negative 16. So jadi ini tak betul ni. So jadi finally should be answer dia adalah kosong saja. Dekat final answer dia apa? Kosong, betul lah kosong. So this one. Jadi jawapan akhir dia adalah therefore x equals to 0. Ini contoh yang bila sebut tadi. Ini kalau awak tak sure yang ni, awak kena tengok dah bila soalan awak dah nampak dah. Belah kanan dia tak pasti positif. Ini boleh jadi negatif. So jadi case ni awak kena check answer. Kena tulis notes untuk awak. Must check answer at the end dia. Okay. So ini bila kita check answer belah kanan dia kita dapat 4 ikut 4. Kalau yang x equals to 0. Tapi kalau x equals to negative 4 dia dapat 16 dengan negative 16 ini tak samalah. So 16 does not equal to negative 16. Jadi finally answer dia adalah x equals to 0. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, and then for question C, okay, 10C pun sama juga sebenarnya, 10C ni. Okay, 10C ni, dia punya equation dia is absolute x plus 2x equals to 3. So, absolute x plus 2x equals to 3. Kalau ikutkan, kita akan susun dia lah supaya dia punya bentuk dia sebelah absolute, sebelah tak ada absolute. So jadi kita pindahkan dia, we get absolute x equals to 3 minus 2x. So this one is 1 absolute dan belah kanan dia we're not sure whether this is positive or negative. Jadi untuk case ni pun awak kena must check answer. Kena take note siap-siap awal-awal bila tengok soalan tu.
Jadi the first, by using basic definition, the first part is x equals to 3 minus 2x. The second one, x equals to negative 3 plus 2x. So then we solve both. The first one we get 3x equals to 3, x equals to 1. The second one we get negative x equals to negative 3, x equals to 3. And then kita check answer. Check answer ni, perlu ke Maiden tunjuk check answer ni? Ke awak boleh kan? Boleh kan? Faham kan? Check answer ni maksudnya kita ganti dalam original equation lah. So jadi x equals to 1 ni ganti dalam original. Original dia adalah yang dekat soalan ni. This one. So maksudnya, ni Maiden tunjuk lah ni. Ni tak payah tulis, ni Maiden just nak tunjuk untuk awak. Okay, kalau kita nak check, so maksudnya absolute 1 plus 2 multiply by 1 equals to 3. Adakah ini satisfy? Yes, this is become 3 equals to 3. This one is satisfied. The second one, absolute 3 plus 2 times 3 equals to 3. This one is 3 plus 6, 9 equals to 3. Satisfy tak? Tak. So jadi final answer dia is apa? 1. 1. So finally awak tulis lah. So jadi dia punya finally solution set dia should be x equals to 1. Inilah. Okay, sini. Kena ingat ni ya. Yang lain tak ada masalah. Yang lain yang tak ada x, yang positif tu tak ada masalah. So, jawapan dia akan terima dua-dua. Okay, so this is your for question 10B dengan 10C. Boleh ya? Okay, next kita move kepada question 11C. Okay, this is solve absolute value inequality by using basic definition. Kat sini dia bagi 11C absolute x minus 1 over x plus 3 more than 2. Dia suruh guna basic definition. Okay. So kalau basic definition, apakah awak punya your first step? What is your first step? Kalau basic definition, apa first step dia? Open modulus, which is greater than 2 or less than equal to negative 2. Okay. Okay. Kalau, okay. Untuk case absolute value inequality ya, kita ada sign dia, ada more dengan sign dia less ah. Okay. So awak punya pecahan tu, one is positive, one is negative. But must include either or and. Ataupun boleh letak union or intersection. Okay. So kalau dia let's say for this case, this is more or equal or more, tak kisahlah. Jadi dia more bunyi dia. More, awak kena letak dia, more bunyi dia macam or. Cara nak ingat dia, more is or. Okay. Kalau let's say dia punya sign dia less than. So less than bunyi dia tak bukan or lah kan. So jadi dia punya and. Kalau less, it should be put and. Okay. And means intersection, or means union. So for this case, basic definition dia akan jadi, the first one is x minus 1 over x plus 3 more or equal to 2. Yang pertama ni sama macam soalan, cuma buang absolute. The second one, mesti letak or. Sila letak or. Dan the third one yang ni, dia punya sign dia terbalik. Sign dia more or less. Dan dia punya sign ni mesti letak negative 2. Maksudnya kat sini apa yang Maiden nak sebut, nak highlight ni, yang pertama ni, yang positif ni hanya buang absolute tu. Lepas tu mesti letak or,
Yang ini dia terbalik sign dan letak negatif. This is your first step. This is your first step. Step dia mesti macam ni. Semua orang kalau 1000 calon exam, semua 1000 mesti tulis macam ni. Kalau sepatutnya lah. Okay. And then yang ini kita kena solve one by one lah. Kita ada 2 pecahan. The first part ini, this one is actually rational inequality. Jadi awak kena buat dia macam rational inequality. Ini kena buat macam step tadi lah. So jadi first step kena make sure belah kanan kosong. So jadi ini akan jadi x minus 1 over x plus 3 bawa 2 become minus 2 more or equal to 0. And then we equate denominator, we get x plus 3, denominator x plus 3 and the numerator is x minus 1 minus 2x minus 6 more or equal to 0. Then we get negative x minus 7 over x plus 3 more or equal to 0. Okay, so jadi the simplified form is negative x minus 7 over x plus 3 more or equal to 0. And then after that kita pula buat untuk yang satu lagi ni lah, x minus 1 over x plus 3 less or equal to negative 2. So yang ini pun sama lah. So this one dia akan jadi x minus 1 over x plus 3 bawa negative 2 dia akan jadi plus 2 less or equal to 0. So then kita equate denominator, we get x plus 3 at the denominator. Numerator we get x minus 1 plus 2 multiply x plus 3 less or equal to 0. So then we get this one is 3x. This one is plus 5 over x plus 3 less or equal to 0. Okay. So jadi kat sini kita bawa turun kita punya OR. So setiap satu ni kita akan dapat satu jawapan lah. Maksudnya kita ada 2 jawapan dan kita ada OR. OR ni bermaksud union. Okay. So yang ini awak kena solve, kena buat table of sign. Sebab apa kena buat table of sign? This is rational inequality. And then this is also rational inequality pun kena buat table of sign. Dia akan jadi sangat panjang ni. Okay, so ada 2 table of sign lah. Okay, jadi yang table of sign yang pertama ni akan ada 3 interval. Dia punya interval dia yang atas ni yang belah atas ni x sama dengan negatif 7. Yang bawah ni x sama dengan negatif 3. So jadi siapa datang dulu? Negatif 7 atau negatif 3? Negative 7. 7. Okay. So kat sini put negatif 7. This one put negatif 3. Madam, 7, right? Numerator negative x minus 7. Negative x minus 7 equals to 0. Betul lah negatif 7? Oh, okay. Betul kan? Yeah. Jadi salah kira, betul. Make sure kalau nak ni check lah negative x minus 7 equals to 0. So then kita pindah negative 7, we become 7 at the right hand side. So we get x equals to negative 7. So ni betul lah ni. Okay, and then we choose and then letak dia punya open ya, open circle or close circle. Okay. Yang atas 7, negative 7 should put close circle. So jadi parallel dengan negative 7. So kat sini should be close circle. And then negative 3 we pair with x plus 3. This is always open. Dia dekat denominator is always open. Okay. Lepas tu pilih satu test value kat sini. In between negative infinity, negative 7. So let's say I choose negative 6. No. Negative 8. Negative 6 tak boleh. Negative 8. Then we substitute into negative x minus 7. We get
Positif atau negatif? Positif? Negatif. Negatif. Negatif, darab negatif 8, 8 tolak 7. Positif. It should be positive. The second one, it should be negative. Negative 8 plus 3. Okay. So jadi kat sini kita completekan kita punya table. Kalau ada open or close circle, kat sini akan berubah sign. So sini akan jadi negatif. Sini tak ada open, dia akan remain sama, negatif. This one is become negative. This one is positive. So finally kita combine dia punya jawapan. So this one is negative, positive, negative. Ni answer dia lah. Ni answer negative x minus 7 over x plus 3. Okay. Dan jawapan dia, tengok pada yang tak akhir. Yang tak akhir kat sini negative x minus 7 over x plus 3 yang Madam kotakkan ni. So ini more than 0. More than or equal to 0. So maksudnya positif yang ni. So jadi kat sini sila tulis dulu jawapan dia. Let's say Madam tulis this one jawapan dia in between negative 7 to negative 3. This is closed, this is open. Ini jawapan untuk table ni lah. Okay. Lepas tu satu lagi, kita ada lagi satu rational inequality kat sini. Kena buat lagi satu table of sign kat sini. Yang ini table of sign dia. Yang atas ni 3x plus 5 ni. Yang ni x 3x plus 5 equals to 0. So 3x equals to negative 5. So x equals to negative 5 over 3. Satu negative 5 over 3. Yang bawah ni x equals to negative 3. So yang mana datang dulu? Which one? Negative 5 over 3 or negative 3? Check. Negative 3. Negative 5 over 3 tu kalau kita kira dapat berapa point? Negative 1.67. So this one is should be negative 3. This one is negative 5 over 3. Okay. So then letak faktor dia is 3x plus 5. Satu lagi x plus 3. Dan bawah sekali letak dia punya soalan dia lah. Is 3x plus 5 over x plus 3. Okay. So then letak awak punya open tu. Open or close. Yang atas ni follow. Yang 3x plus 5 ni kena follow soalan ni. Ada equal. So kat sini pasang dengan negative 5 over 3. Sini akan jadi close. Sini is always open. X plus 3 dengan negative 3 is always open sebab dia duduk dekat denominator. Okay, and then pilih satu value kat sini. Let's say negative 4. Okay. So ganti masuk. We get negative 3 times negative 4, negative 12 plus 5 is negative. And then this one is also negative. Okay. So sini negative. Sini positif. Sini negatif dan ada bulat positif, positif. Finally positif, negatif, positif. Okay. So jadi jawapan dia tengok balik yang atas ni simplified form yang rational inequality ni. Dia punya answer should be less than 0. Less than 0 maksudnya negatif. So sini jawapan dia ada satu saja interval. So then sini jawapan dia in between negative 3 to negative 5 over 3. Sini open. Open negative 3. Negative 5 over 3 is close. Okay. So bawa turun awak punya union ni. Okay. So then kena buat number line at the end. Sebab ada dua jawapan ni awak kena combine guna number line lah. So ini kena buat number line. Kena susun lah. Kita ada negatif 7, negatif 3, negatif 5/3. So jadi negatif 7, negatif 3, negatif 5 over 3. So the first one kat sini is close. Negatif 7, open negatif 3, sambung. Sini open, negatif 3, sambung ke close negatif 5 over 3. So finally answer dia should be union semualah. Semua kat sini. Sini dan sini. Yang ini tak bersambung lah. Dia tak bersambung because dia open dengan open. So bila dia tak bersambung kat tengah dia always union lah. Jawapan dia nak dalam bentuk apa? Kalau baca balik soalan dia tak sebut berapa jawapan.
So jadi let's say bila letak dia dalam bentuk interval form, so sini kena letak union. Kalau ada solution set, ke tengah ni kena letak OR. So jadi yang depan ni negative 7, negative 3 open union, negative 3, negative 5 over 3 close. So this is your answer in interval form. Macam ni lah. So dia punya jalan kerja dia sangat panjang lah because dia dah pecah dua, lepas tu dia setiap satu dia rational equality. Okay, so soalan ni sama juga seperti soalan D, soalan E. DE tu samalah, dia become rational inequality. Yang ni, suppose lah. Okay, yang F ni, lepas tu awak tanya soalan, ada soalan nak tanya yang untuk yang ni? Sebelum dia move kepada 11D. Do you have any question for 11C ni? Ada. Okay. Kalau 11D, okay, 11D ni pun sama yang dia sebut tadi. Ini pun dia akan bagi rational inequality. Ada dua rational inequality, jadi kena buat dua table of sign before we combine two answer by using number line. Okay, tapi dia punya simbol dia kat sini less. Kalau less maksudnya pecahan tu akan jadi N. Kalau tadi or, more kan? More is or. This one is akan jadi N. Okay, kita tengok soalan ni. This one for question 11D. Okay, kita punya soalan adalah absolute X over X plus 4 less than 2. Kita punya pecahan yang pertama, X over X plus 4 less than 2. Dia sama, cuma dia buang absolute tu. Okay. Lepas tu kalau tengah ni, yang ni less lah, less. Dia tak bunyi macam, dia bukan bunyi macam more lah. Kalau or is or kan. Less is suppose kena letak N. Di tengah letak N ataupun intersection lah. Salah satu. Sama je maksud dia. And then the second yang dia punya satu lagi yang untuk negatif, sini akan jadi X over X plus 4. Simbol dia terbalik, more, dan mesti letak negatif 2. Kena letak negatif. Ini terbalik, sini letak negatif. Okay. And then kita solve satu per satu. The first one ni dia akan jadi rational inequality. Kita bawa dua. Then we get X over X plus 4 minus 2 less than 0. And then we equate denominator, we get X minus 2 multiply X plus 4 over X plus 4 less than 0. Then we get X negative X minus 8 over X plus 4 less than 0. Ini satu rational inequality yang ringkas lah, yang paling ringkas ni, yang kena buat table of sign kat sini, table of sign. And then yang second one ni pun samalah, awak kena solve sampai dapat bentuk yang paling ringkas. So jadi X over X plus 4 plus 2 more than 0. Then we equate denominator, we get X plus 2 multiply X plus 4 over X plus 4 more than 0. So jadi kat sini jadi 3X plus 8 over X plus 4 more than 0. Boleh tengok medan kira betul tak? Okay. So jadi kat sini satu lagi table of sign kat sini kena buat untuk 3x plus 8 over x plus 4 more than 0. Table of sign. Okay. What table of sign?
Kena tengok value X je lah. Yang ini value X je. Untuk yang pertama, table of sign for negative X minus 8 over X plus 4. Ini value X je, negative X equals to 8, negative 8. Yang ini negative 4. Okay. So, jadi table of sign dia mesti ada 3 interval. Negative infinity, negative 8 dulu, and then negative 4, and then infinity. Sini we put our factor negative X minus 8, X plus 4. Finally, yang bawah sekali ni untuk answer lah. Answer dia salin seperti soalan negative X minus 8 over X plus 4. Okay. And then letak awak punya open lah, bulatan awak, your circle. Whether is open circle or closed circle. Okay. Yang pertama tengok yang bawah. Yang bawah for X negative 4, it should be always open. Yang atas ni kena follow yang ini. So yang ini follow open lah. So negative 8 is open, negative 4 open juga. Then pilih satu value dekat first interval. Choose one test value for your first interval. So in between negative infinity to negative 8. So jadi kat sini negative, let's say I choose negative 9. Pilih negative 9. So ganti masuk, sini akan jadi positif. Sini akan jadi negatif. So then di sini negatif, 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 positif. Finally answer kat sini negatif, positif, negatif. Okay, combine je lah. And then answer dia tengok kat sini. Ini less than 0. Less than 0 maksudnya ada negatif. Less than 0 maksudnya negatif lah. Sini negatif answer dia. So, jadi negatif ada 2 interval kat sini. In between negative infinity dengan negative 8. Satu lagi negative 4 dengan infinity. So finally jawapan dia kita tulis negative infinity, negative 8 is open, union. Satu lagi negative 4 open, infinity open. So ini untuk jawapan first table of sign. Okay. Buat pula untuk yang kedua ni. Okay. Yang ini dia punya value dia, X dia. Yang pertama ni X equals to negative 8/3. The second one, X equals to negative 4. So ada 2 value X, so jadi interval dia ada 3. So, jadi negative infinity, siapa datang dulu, negative 4 or negative 8/3? Tolong check video. Negative 4. Negative 4, this one is negative 8/3. Infinity. Okay, and then letaklah dia punya factor 3x plus 8, x plus 4, dan bawah sekali letak dia punya soalan dia. Okay, and then letak, jangan lupa letak awak punya open circle or close circle tu lah. Okay, tengok yang bawah dulu. Bawah is always open, so maksudnya x negative 4 is always open. Yang atas 3x plus 8, tengok sign dia bagi. Sini tak ada equal, so this is open. So then negative 4, x plus 4 ni open. Negative 8/3 dengan 3x plus 8 is open juga. Okay. Then pilih satu value in between your first interval. In between negative infinity to negative 4. So let's say I choose negative 5. Okay. So then ganti masuk. 3 multiply negative 5 is negative 15 plus 8 is become negative. Am I correct? Yeah. Then negative 5 is substitute into x plus 4, we get negative. Then we get kat sini positif. Yang sini negatif, positif, positif, positif. This is become negative, positif. Finally your answer kat bawah tu yang kita dah combine, positif, negatif, positif. Dan jawapan akhir should be more than 0. More than 0 is positive. Positif ada 2 interval, in between negative infinity, negative 4 dengan negative 8/3 to infinity. So finally jawapan dia untuk yang ni, negative infinity, negative 4 open, union negative 8/3 open,
to infinity. Okay. So dua jawapan ni awak kena bawa turun dia punya yang ini. A ni. Kena bawa turun. Kat sini dia akan jadi intersection. Intersection. So jadi awak kena buat number line. Number line, okay, susun. The first one is negative 8, lepas tu negative 4, lepas tu negative 8/3. Okay. Lukis yang ini dulu, yang ini dulu. So, negative infinity to negative 8, open. Open ke kiri. Ni negative infinity, ke kiri ya. And then negative 4 to infinity, sama baris dia. Open negative 4 to the right. This is infinity. Atas dia, lukis untuk yang kedua ni, yang ni. Yang ni negative infinity, negative 4. So, negative 4 open ke kiri. And then negative 8/3 open to the right. Dan tengok part mana yang intersect. Yang intersect kat sini adalah bahagian sini, bahagian sini. So ada dua kawasan. So jadi finally your answer should be therefore jawapan tak sebutkan dalam bentuk apa kan. So let's say kita tulis dalam bentuk interval form. So sini paling kiri dia is negative infinity, negative 8. Dekat sini negative 8 Sini negative 8. So negative 8 ni awak kena tengok. Sini bawah sekali yang warna pink ni, this is open, atas is close Yang biru ni close. Kalau open dengan close dia akan jadi open dengan close dia akan jadi open. Open and dia end lah. Sekarang ni kita punya end. Open and close is become Open. Okay. So this one negative 8 open. Then satu lagi this is sama lah. So dia akan jadi open negative 8/3 infinity. So tengah ni kena letak, we must put union. Kalau dia interval form, we must put union. Kalau dia solution set, we put OR. So finally this is your final answer. Okay, so sama saja 11D, 11C and 11 tadi apa? 11C C dengan D ni sama saja case dia. Cuma beza dia kat sini yang 11C is OR union, 11D is intersection. Tu yang beza. At the end dekat dia punya number line. And then for 11F, okay, 11F ni, yang ini awak punya dalam dia is quadratic. So jadi bila kita pecah, okay, ini kalau actually awak suppose dah boleh nampak lah. Absolute x square minus 6x plus 4 less or equal to 4. Awak pecah dua dia akan jadi the first part yang sama, cuma buang absolute. X square minus 6x plus 4 less or equal to 4. Kat sini kalau less bunyi dia tak macam or kan. So dia akan jadi n sini. We must put n. Then the second one x square minus 6x plus 4. Sign dia terbalik, more or equal negative 4. Kena letak negatif. And then kalau kita ringkaskan ni, bila meringkas, bila bawa 4 ni supaya kanan jadi kosong. So then we get x square minus 6x plus 4 minus 4 less or equal to 0. So then x square minus 6x less or equal to 0. So jadi ini akan jadi quadratic inequality. Okay. Kalau quadratic, lepas kita dah dapat bentuk dia, x square dia mesti positif lah. Dan kita boleh factor. Bila kita factor, ini kita dapat x minus 6 less or equal to 0. Dan terus lukis lah. Lukis number graphical, senyum. Lukis saja, tak perlu sketch, tak perlu buat besar-besar, kecil je. Okay. So yang ini kosong, sini 6. Ini dua-dua close lah. Okay. Dan dia punya sign dia less than 0. Ni less than 0 maksudnya negatif. This is negatif. Kalau negatif dekat mana?
bawah. Bawah sini ya. So jadi di answer dia kat sini, let's say bila tulis dalam bentuk interval lah, bila tulis. Boleh je tulis dalam solution set pun tak apa. So let's say sini close 0, 6 pun close lah. Okay, ni jawapan untuk grafika ni. Ni baru satu. Okay. And then buat pula yang untuk satu lagi ni. Ini x square minus 6x plus 8 more or equal to 0. So then factor. Ni dah ringkas dan x square dia positif. Factor. Then we get x minus 2 minus 4. Okay. So then kita punya kat sini is 2, sini 4. Sini close, sini pun close. Okay. Tapi kat sini dia punya sign dia nak positif. This is positive, more than or equal to 0. More than 0 means positive, positive di sebelah atas. Alright. So this one is negative infinity 2, close. Sini close sini close. Then union close 4, infinity. Okay. Bila tulis dalam bentuk interval ni. Kalau nak tulis dalam bentuk solution pun tak apa untuk jawapan ni. Tak ada masalah. So then, sekarang ni case bila ada dua jawapan kena bawa turun and. And ni maksudnya intersection. So both jawapan yang warna hijau ni awak kena lukis number line. So kita lukis number line. Kena susun lah. The first one should be 0, then 2, then 4, then 6. Yang paling kiri negative infinity, yang paling kanan is infinity. Okay, lukis yang pertama, yang ini dulu. 06 ni. Sini akan jadi open kosong, close kosong, close 6. Sambung. Okay. Di bahagian atas dia lukis yang kedua. Negative infinity to 2 close. So close to the left. Then sama baris, close 4 to the right. Okay. Then awak nak tengok intersection. Intersection in between 0 to 2, 4 to 6 kat sini. So sini dengan sini. Sini dengan sini. So, jadi jawapan akhir dia kalau close dengan close, close and close is become close. So close 0, 2 is also close, union, close 4 to 6. So this is your final answer. Answer tak sebutkan dalam bentuk interval 4 or solution set. Mana-mana awak boleh tulis. Jadi jawapan dia macam ni lah. Dia punya beza dia kat sini, dia punya dalam dia quadratic. So jadi bila kita pecah dia akan jadi quadratic. Bila quadratic kena buat graphical method. Okay, so awak kena kenal dia punya bentuk dia lah. Okay, and then lastly for question 15. Okay, question 15 by completing the square. So ni sebut kat awak. This is completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Masihkah anda ingat penyempurnaan kuasa 2? Express the inequality x square plus 8x plus c more than 0. Dia bagi kat sini this is quadratic inequality. Dia suruh by using completing the square, awak tukarkan x square plus 8x plus c more than 0 in the form absolute x plus 4 more than b, where a and b are constant. Therefore, find the interval of x so that x square is always more than 3. Okay. So maksudnya first awak kena buat completing the square. Okay. Starting there should be x square plus 8x plus c more than 0. Macam mana nak buat completing the square? Zaman sekolah ni, penyempurnaan kuasa 2. Mula-mula buat apa? C to the right first. Awak belajar pindah C ke kanan? Then tambah both side by b over 2 square. Okay. So dia ada macam-macam cara, macam-macam gaya. Contohnya, okay, ini kalau yang
sama first ada yang pindah dulu sini. Ada yang terus buat dulu contoh dia tulis ni. X square plus, let's say yang sepatutnya ax square plus bx plus c. Okay. First awak kena factor a ni supaya x square ni dia punya coefficient dia 1. So x square plus b over ax plus c over a. Bila kita factor a ni. Then yang ni yang baru, yang certain ada terus buat, dia tambah sikit-sikit kat sini. B over a square minus b over a square plus c over a. Baru dia pindah c over a ni. So tak kisahlah gaya dia macam mana. Okay, let's say kita follow awak punya gaya. Okay, awak pindahkan dulu c ni. Pindah ke sini. Okay, so dia akan jadi x square plus 8x more than negative c. Okay, lepas tu awak tambahkan b tu kan. So sini akan jadi x square plus 8x plus apa? 4 square. 8x over 2 square minus 8x over 2 square more than negative c. So jadi untuk yang depan ni, yang ini sampai sini, yang ini pindah ke sebelah kanan. So jadi yang ini dia akan jadi x plus, because sini positif sini positif, sini positif, so x plus 4 square. Yang sebelah sini dia akan jadi, kita pindahkan kan, so dia akan jadi, sorry ni tak ada x ni, dia tertambah x. Macam ni. Dan yang ni pindah ke sini, dia akan jadi negative c minus 4 square, dia akan jadi minus 16 square. 16 sorry, minus 16. Sini jadi minus 16. So pindah sana dia akan jadi plus 16. Okay. Sekarang kita dapat x plus 4 square more than negative 6 plus 16. Ataupun boleh tulis ni 16 minus c. Okay. Boleh tulis balik dalam improper way. Macam ni. Okay. Now kita nak jadikan dia absolute. Kalau absolute, ini adalah square root dengan square. Ini akan jadi absolute. This is absolute. So jadi, to get absolute, we must squaring. Cube root Cube root pula. Square root, sorry. Square root both side. Square root both side. So jadi kita square root both side, punca kuasa 2 ke dua-dua belah. Kat sini akan jadi absolute x plus 4. Sebelah sini akan jadi square root 16 minus c. Okay. So jadi ini yang warna hijau ni, inilah awak punya absolute x plus a more than b. Jadi b kat sini is square root 16 minus c kat sini. Okay, so inilah yang sama maksud dengan absolute x plus a more than b. Okay, inilah awak punya property square awak sampai sini. Ni sampai sini. Okay, baru jawab sampai ayat pertama ni, baru sampai sini. And then dia kata therefore find the interval of x so that x square plus 8x plus 10 more than is always more than 3. So dia sekarang dia ada perkataan therefore. Therefore ni maksudnya awak kena sambung daripada yang kita dah buat computing the square ni. Daripada yang ini. X absolute x plus a more than b yang kita dapat x absolute x plus 4 more than square root 16 minus c tu. Sambung, kena guna yang tu. Okay. So jadi soalan dia is x square plus 8x minus 10 is always more than 3. More than 3. Okay. Jadi
kat sini dia punya kalau kita ubah lah kan, kita ubah, dia akan jadi absolute x plus 4 more than square root 60 minus c. C dia awak kena declare lah kat sini. So maksudnya kita ubah dia supaya sebelah kanan dia jadi kosong. So dia akan dapat x square plus 8x. Yang ni pindah sini jadi minus 13 more than 0. Jadi C dia kat sini adalah tolak 13. Medium salin soalan ni betul? X square. Ada yang salin nombor 10 tu yang salah. Oh, okay. Salah salin soalan. Okay. So dia suppose tambah. So sini akan jadi minus 7. Plus 7. Tolak 3. 10 tolak 3 is plus 7. So jadi C dia kat sini, C dia adalah 7. So ganti masuk dalam ni. So jadi kat sini kita dapat absolute x plus 4 more than square root 16 minus 7. So then absolute x plus 4 more than 16 minus 7. 9 kan? 9 square root 9 is 3. So, jadi kat sini kita dah dapat absolute x plus 4 more than 3. This is linear absolute value linear inequality. Jadi solve macam linear inequality. Yang ni kita boleh guna basic definition. So then x plus 4 more than 3, more is all, x plus 4, ni more is all. So x plus 4 less than negative 3. Simbol terbalik dan letak negatif. So then we get x more than negative 1. This one x less than negative 7. So finally kalau kita lukis number line, sini negative 7, sini negative 1. So this one open to the left, this one open to the right. So finally your answer is, dia dah sebut tak answer nak jadi apa? Interval. Interval should be interval form lah. So, jadi finally this one open negative infinity, negative 7, close, no open, union, open negative 1 to infinity. So this is your answer. So part tricky dia adalah first kena ingatlah cara nak continuous square. Tak semesti yang follow macam medium ni. Boleh juga ada certain dia terus buat dia tak pindah dulu C tu, dia buat dulu yang depan ni. So dia akan jadi x square plus 8x plus 8 over 2 square minus 8 over 2 square plus C more than 0. Lepas tu baru dia pindah pun boleh. At the end dia akan dapat samalah absolute x plus 4 more than square root 16 minus C. Ni bentuk dia. Okay, and then soalan dia, kenapa kita boleh terus pakai ni? Sebab depan dia sama bentuk dia, x square plus 8x plus 10. Okay, boleh pakai sama. Plus C, because more than 0. Jadi kita pindah dia bagi jadi more than 0, jadi kita dapat C dia 7 lah. C dia 7 dan kita boleh ganti dalam bentuk yang kita dah dapat continuous square tu lah. Okay, so finally kita dapat absolute value linear inequality. Kena solve macam solve by using basic definition, then combine by using by drawing number line. Itu sahaja. So then next question awak boleh teruskan lah. Dah habis kan? Habis, lepas tu ada MQ. MQ ni boleh buat lah kalau ada masalah awak boleh tanya madam. Boleh PM madam lah. Madam tak akan bincang lah. Okay, so itu saja untuk tutorial chapter 2 lah. Next kita move kepada chapter 3. Dia akan letak untuk chapter 3. Untuk
peringatan lah. Peringatan Media kena tulis kat awak sekejap ya. Kita akan ada UPS pada ini kita medium bagi tahu awak. Okey. UPS 1. Ujian penilaian sumatif. Chapter 1, 2, 3. Yang ini akan berlaku pada week 7. Which is 5 September to 11 September. In between ni lah, tak tahu hari apa kita nak buat. Sama ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tak tahu lagi. Tapi bila bagi tahu siap-siap, UPS 1 ni dalam week 7 lah. Ada lagi berapa minggu? Now week 4 kan? Week 4. Then 3 more weeks. And then kita ada dalam masa terdekat ini kita ada tugasan individu. Individual assignment. Yang ini chapter 3 and 4. Yang ini pada 22 hari bulan 8, media akan bagi pada 22 bulan 8 dan awak kena hantar pada 9 hari bulan 9. Kena hantar 9 hari bulan 9. Ini yang paling terdekat lah, media bagi tahu. Sila catat lah. Okay. So bukan memang awak punya syllabus, syllabus awak memang pack ya. Awak memang kena hadap lah. Sebab tu media akan continue. Ini pun kita sebenarnya kita on track je. Media akan lajukan lagi. So media akan letak untuk chapter 3 dalam lecture lah. Dalam Padlet lah. Kita awak tengok lecture. Lecture for chapter 3. Lecture chapter 3. Chapter 3 adalah sequence and series. Ini sama macam sekolah dulu lah. Sequence and series. Media akan letak semua lecture lah. Dia ada 2 lecture. 3 lecture. 3 lecture media akan letak lah. Itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya madam? Okay, sebelum tu kalau boleh madam nak semua guna email MOE semua dah dapat kan? Dia dah buat baru kan yang tak ada? Madam harap dia boleh share buat Telegram tu. Okay. Kehadiran boleh isi lah untuk jam yang ketiga. Okay, so itu saja untuk hari ini. So then media akan bagi lecture yang terbaru, boleh study ya. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, Waalaikumsalam. madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.